Hello, dear friends and followers. Welcome back to my vlogs. And this time I'm gonna take you to Rhine Falls, the largest and the most powerful waterfall in Europe. And that's my ah, lisura magpa-English. Bisaya ta. Lisod pa social. So, nara diri ang akong amiga, si Evelyn, my beautiful friend Evelyn. She's working at Lufthansa Airlines as air traffic control. And kauban po nato ang ako ang palalab, my husband Ri. Nasaan? Ay, there. Naka-red pala ang aking palalabs. And matching the color of our boat. Ito ang akong beautiful friend. Mag-shade ta para protected ta sa sunlight. So, grabe kayo guys. Di matukib ang kanindot ani nga lugar. It's Switzerland is very blessed with this beautiful waterfall nature at its best. Jud, grabe kanindot ang tubig, grabe ka tinaw. Wow, excited na kay ani nga maduol sa falls. Tora ang uban nga mga tourist, pink boat po na, purple boat. Tanawa sus ang scenery, green scenery, beautiful. Tara, smile. Thank you. Huwag mo wala to. Nahuma na ang akong vlog. Wala pa din ani niabot sa pinakaduol na ko video nga naagid sa duol. So mauna ang Rhine Falls in Switzerland. Bye and thank you for watching.